गाइस बर्तमान आम आज आसिक पहुँची गलु चिलिका आउ सेमती किसी प्लानिंग नथिला हठात हठात बस सब प्लानिंग होची तो आज आम 4 जन ही आसीचु आउ बाकी आउ कहीं आसिले सब ड्यूटी पलि गले तो आमर ड्यूटी छुट्टी थिला सेति में आसीगलु चिलिका तो चलतु आज चिलिका एक्सप्लोर करवा आउ देखा केमती कौन व्यू अच्छी तो चलतु फ्रेंड्स। अरे कान्हा कुआ गला पछरे तुम देखा जाऊ ना हाय 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 आज पुणी थरे आसीगले ना कांथ निवास रोचंद लोक ना नूतन वर्ष अभिनंदन चिलिका चिलिका अबे जो अर्निंग हो गला नुह कि चली गले सेटा कौन बोटिंग पॉइंट है ना सेपटे अच्छी सेपटे बोटिंग पॉइंट पार्क गोटा ये गोटा यार चले ना मैं आसनी के भेल बाट भी देखी नी भाई आइतिला खाली चिलिका सब गाड़ी पार्किंग ना भाई थोड़े आइतिला जे बिस्कुट जाई खाली चिलिका को बोर्ड साइन मारले एटा बोटिंग टिकट बोटिंग टिकट चलो बुलिगा गोटे व्यू पॉइंट है सेठू वीडियो करबा ना चला आज हठात कौन प्लानिंग है हो ना आज गोटे होटल पाने मूड गोटे जान तो ओडिया लोक मूड है जा भाई मूड है ना चल चल एना यदि प्लान हो चेन्नई जाओ एने भी जू सांगे 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 ना 12 टमाटर तो 12 किलोमीटर मूड एटा कुआडे एटा बा दुकान फोकान पड़छ जना के 150 टका हम बुलिया टिकट नहीं तो काट दे पिलर को टिकट जो काटते फास्ट ओ हां देले पड़ो मंदिर पूरा से नदी भीतर मंदिर जाए कि नदी मध्य देखा जीवा बोर्ड पैसा नहीं एते तो काम नहीं बोर्ड देखा जीवा गवर्नमेंट बोर्ड कम पैसा है ना गवर्नमेंट बोर्ड
ଏଇଟା ଖାଲି ମଜା ପାଇଁ এটা ଯିବନି এটা କାଳି ଯାଇ ଯିବନି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗା ଯିବେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛି। ରେଡି ଆଉ ବସେଇକିରେ ଏଥିରେ ଚାଲ ପଚାରିଆ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଯିବ ସେଇଥିରେ ବସିବ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଟ୍ ଖାଇବା 5 ଟଙ୍କିଆ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ହବନି ଆରେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ହବନି ଏଇଥିରୁ ନେଇକି ଆମ୍ଲା ମାରି ମାରି ପଳେଇବା ଏବେ ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ନା ଛୋଟି ନେଇଛି ତାରେ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଥିଲୁଟି ସତ ବୋଟିଂ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଆମର ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିଲେନି ନା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଟିଂରେ ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆଉ ଚଲୋ ଉଡ଼ି ଚଲୋ ଆଇଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏଠି ହଁ ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ସବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ କ'ଣ କାଳିଆ କାଳିଆ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଆସ 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିବନି 3ଟା ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାଇଛ ତ ନା କଙ୍କାଳ ହାଡ଼ ଥରେ କଙ୍କାଳ ହାଡ଼ କ'ଣ ଦେଖିବ ଆମେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ସବୁ ଫ୍ରି କେଉଁଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମର ବୋଟିଂ এটা ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ନା এটা ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟା ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ନା ସେମିତିଆ ବୋଟ୍ ତ ଉଠେଇଥିବ ନା ହଁ ସେଇଟା ନୁହଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ପଛ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି
बुढ़ी गले से बापा रहा ना ता बापा नुह झील थे बापा बंची ना झील मरीगला हाँ ता बापा बंची गले नाउरिया बंची गला कि झील रहीगले बंचिक जो पहाड़ गले से पहाड़ा देखा से पहाड़ गले कौ पहाड़टा कहीं दिशुनि काली जाए मरिकी जो भासी आत्माटा जो गला पछ पहाड़ गाइस बोट रे चढ़ा सब प्रिपेरेसन चलती लाइफ जैकेट तो आम समस्त तो आमर समस्ते रेडी एक्सपीरियंस रेडी तो चलतु एवं आहरी आगे बढ़ा बोट्रे बसवा तापर माँ को दर्शन आम जा गाइस ब्रिज ए गुड़ा पिंधि कौन फोटो उठे हमारा भल लगुनि टिकेट भाई दस बर्तमान बोट रे आम एंट्री कर सारी लोक मैंने भी एंट्री कर केमिति लगुच कान्हा बहुत मो ऊपर कोड पिला कुछ नहीं ముందు రావాలి फाइनली जाऊँ तो चलतु आगू को देखा कुछ तो चलतु लाइफ जैकेट पिंधा सरी काली जाई चलतु बाटे आपको देखा काली जाई जय माँ काली जाई वन साइड गोटे बोट आसला सेपट
ସେଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ଫୋନ୍ କରିବା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଟି? ହଁ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ତ ଏବେ ୟାକୁ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଗାଇସ୍ କାଳିଜାଇ ବୁଲା ସରିଲା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ତାପରେ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଠିକି ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଠିରେ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ ବାଏ।